Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinati Ahsana, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di fakultas ini, saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris di beberapa program studi, yaitu D3 Kebidanan, D3 Fisioterapi, D3 Farmasi, dan S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan dan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah Bahasa Inggris adalah mata kuliah 2 SKS yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, baik dalam aspek language skills, speaking, listening, reading, writing, maupun dalam aspek language components, vocabulary, grammar, sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia profesi secara langsung. Adapun materi-materi yang diberikan akan sesuai dengan program studi masing-masing. Secara umum, saya membagi materi pembelajaran menjadi 2 topik utama, yaitu medical topics dan grammar topics. Untuk medical topics, saya akan mengambil contoh beberapa materi yang saya berikan kepada program studi D3 Farmasi. Di antaranya adalah hospital staff, hospital departments, parts of the body, measurements, dan beberapa medical topics yang lain. Kemudian, untuk materi-materi grammar, para mahasiswa akan mempelajari nouns, pronouns, adjective, adverbs, dan beberapa materi grammar yang lainnya. Pada pembelajaran medical topics, para mahasiswa lebih ditekankan pada pembelajaran vocabulary-nya. Maksudnya adalah saya akan memberikan berbagai macam terminologi berbahasa Inggris sesuai dengan rumpun ilmu masing-masing. Kemudian untuk materi grammar, saya akan membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mempresentasikan materi grammar setiap 2 minggu sekali. Sehingga diharapkan selain mahasiswa mendapatkan banyak terminologi medis sesuai dengan rumpun ilmu mereka, mahasiswa juga akan mendapatkan materi grammar yang insya Allah akan bermanfaat ketika mengikuti proficiency English test yang wajib mereka lakukan di semester genap tahun depan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam bahan ajar perkuliahan. Untuk bahan ajar perkuliahan, saya mengambilnya dari beberapa sumber, yaitu Current Facts, Medical by Virginia Even and Friends, English in Medicine by Eric H. Glendinning, Professional English in Use, Medical by Eric H. Glendinning. Saya juga menggunakan buku-buku yang saya kembangkan sendiri sebagai bahan ajar perkuliahan. Di antaranya English for Pharmacy, English for Physiotherapy, dan English for Midwifery. Menjadi dosen bahasa Inggris memiliki tantangan tersendiri karena kami dituntut untuk mengoptimalkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, namun banyak dari mereka yang malu bahkan enggan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sehingga menggunakan metode pengajaran yang tepat sangatlah penting. Dan metode pengajaran yang saya lakukan adalah menggunakan student-centered approach. Dengan harapan menggunakan metode ini membuat mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Namun, saya juga menggunakan pendekatan lain, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada awal proses pembelajaran, saya akan melakukan delivery, yakni menyampaikan dan menjelaskan materi apa yang akan dipelajari pada saat itu, beserta dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian, selama proses pembelajaran, interaction atau interaksi akan terjadi antara saya sebagai dosen pengampu dan para mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Khusus untuk materi grammar, saya menggunakan metode project-based learning approach, di mana pada tahun 2020 hingga 2023, saya meminta mahasiswa untuk membuat komik digital menggunakan aplikasi Pixter. Namun pada tahun ini di 2024 saya meminta mahasiswa untuk membuat e-book menggunakan aplikasi Canva. Perubahan proyek ini dilakukan karena saya ingin mencoba untuk menggunakan aplikasi lain sebagai media pembelajaran. Untuk
isi dari e-book ini sendiri sesuai dengan materi presentasi yang sudah disajikan sebelumnya. Dan para mahasiswa mengerjakan e-book ini secara berkelompok sesuai dengan kelompok presentasi. Sehingga tiap-tiap dari kelompok mahasiswa nanti akan memiliki satu e-book. Kemudian pada akhir semester, kelas saya bersama dengan para mahasiswa akan memiliki book-based project. Selanjutnya, pada bagian terakhir adalah assessment atau penilaian. Penilaian sendiri akan saya ambil dari beberapa aspek, yakni aspek kehadiran dan keaktifan 15%, nilai tugas 15%, nilai presentasi 20%, nilai UTS 20%, dan nilai UAS 20%. Demikianlah pemaparan saya mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah cuplikan video pengajaran yang saya lakukan di kelas D3 Farmasi. Materi yang saya sampaikan ada di dalam RPS, pertemuan ke-15 mengenai medical topics, describing frequency. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you doing today? I'm fine. I'm pretty good, thank you. So, for today's meeting, we're going to talk and discuss about describing frequency on page 99, unit 7. Yeah. But before we go further, let's review our last meeting topics. Ya, ayo kita review dulu nih. Ya, topik kita di pertemuan lalu ya. Do you still remember what is the meaning of this picture? Five rights. The first one is right medication, and then right patient. Next, right rules. Right roads and right time. Okay, so what about this one? The first picture is ointment, and then suppository injection. Okay, well done. So, after we review our last meeting topics, today we will learn and discuss about describing frequency. Yeah, this is the objective of our lesson today. The first one is identify the explicit information of the passage. Yeah. The second one, identify and describe medical terms of describing frequency, and then role playing a dialogue about the topic in front of the class. Yeah. Okay. Take a look to this picture. Ya, medication list. Ya, ada medication list di sini. Nanti saya akan putarkan audionya, didengarkan dengan baik. Ya, how to pronounce every words in the right pronunciation. Setelah itu kita akan coba pelajari bersama makna dari medication list ini. Are you ready? Ready. Okay. BID, take twice per day. TID, take 3 times per day. QHS, take at bedtime. AC, take before meals. PC, take after meals. QOD, take every other day. Harlan Hospital, Ward 4F, patient medications. Bill Foster. Give Mr. Foster 200 milligrams of heart disease pills, TID. These should be taken PC with water. Jill Richards. Mrs. Richards can have ibuprofen PRN. It should be taken AC though, so give her a snack with it. At night, she should also take her antibiotic pill QHS. Harry Edmonds. Miss Edmonds needs steroid injections BID in the morning and night. Her IV drip should be exchanged QH. Alex Davis. Mr. Davis must have his injections frequently, QID. If his heartbeat is irregular, give him a 25cc injection of lidocaine stat and notify the physician on call right away. Lucas Simpson. Mr. Simpson requires hydrocortisone QOD. Oke. Ya, sekarang coba kita pelajari makna dari medication list ini. But before that, I would like one of you to read the text. Please. Mbak Lilis. Yeah, read the text. I'll start from Lisa. Per day. QHS.
AC, before meal. Easy, take after meal. You are eat, take every other day. say every other day. Okay. Now, what is BID means? BID maksudnya? Ada sekali. Kalau TID, tiap kali. QHS, sebelum tidur. AC, makan. PC, QOD, jeda ya. If you take the medicine today, you take it the other day. Yeah. Okay, now move on with the text. Yeah, Heartland Hospital for patient medication. Ya, coba dibaca dulu. Ilham. Read from Bill Foster up to Lucas Simpson. Ya. Bill Foster. Mr. Foster, 200 milligrams of her. This is the BID. It's all be taken busy with water. Still retouch. This is retouch can have a program PRM. It's all being taken AC now. So give her a snack daily. At night, she should also take her antibiotics pills PHS. Carry animals. These animals with steroid injections with IV in the morning and night. Her IV drip should be each batch QH. Alex Davis. Mr. Davis must have this injection frequently. QID. If his heartbeat is irregular, give him a 25 cc injection of lidocaine. Start and notify the patient on call right away. Lucas Simpson. Mr. Simpson requires hydrocortisone QOD. Okay, thank you. Yeah, let's take a look. Yeah, for this patient medication list. The first one is Bill Foster. Yeah, give Mr. Foster 200 milligrams of heart disease pills. CID. They should be taken PC with water. What is the meaning of this sentence? Apa? Berikan pil penyakit jantung 3 kali sehari. They should be taken PC with water. Jadi untuk Bapak Bill Foster, berikan Bapak Bill Foster itu obat, ya, obat pil untuk penyakit jantungnya 3 kali sehari CID, dan obatnya itu harus dimakan. What is missing? Sesudah makan bersamaan dengan beroral, ya. Kemudian Jill Richards, ya, Mrs. Richards can have ibuprofen PRN. Nyonya Richard boleh diberikan ibuprofen PRN. What is PRN? Rest needed, ya. It should be taken AC though, ya, tapi ya, harus diminum AC sebelum makan, ya. So give her a snack gitu. Jadi tolong berikan camilan, ya, bersamaan dengan obat-obatan tersebut. At night, ketika malam hari, she should take her antibiotic pills QHS, ya. Ketika malam hari berikan obat antibiotiknya, ya, pil antibiotik QHS. Kemudian Carrie Edmonds. Miss Edmonds needs steroid injections BID. Nona Edmonds suntikan steroid 2 kali dalam sehari, ya, in the morning and pada pagi hari dan malam hari. Kemudian her IV drip should be exchanged QH. Infusnya harus diganti. What is QH? Setiap? Ya, setiap jam, every hour. Alex Davis, ya, Mr. Davis must have his injections frequently, ya, QID. Apa maksudnya? Bapak Davis harus diberikan suntikan, ya, frequently. Frequently itu secara teratur, ya. Selama berapa kali itu? QID itu 4 kali dalam sehari, ya. If his heartbeat is irregular, jika detak jantungnya apa irregular? Tidak beraturan, give him a 25 cc injection. Berikan dia 25 cc, ya, suntikan apa?
lidocaine ya. Start itu immediately atau segera ya. And notify the physician on call right away. Kemudian hubungi dokter langsung atau secepatnya karena ini berarti emergency cases ya, keadaan yang darurat. Kemudian Lucas Simpson, Mr. Simpson requires hydrocortisone QOD. Ayo apa itu? Tuan Simpson membutuhkan atau memerlukan hydrocortisone apa QOD? Ya, take every other day. Jelas ya? Jadi ada pertanyaan? Ya, belum. Oke, kita ke sini sekarang. When the medication is for patients, then mark the following statement as true or false. Ya, kita sudah tadi membaca bersama tentang medication list. Ya, sekarang kita coba temukan dari 3 pernyataan ini mana yang true dan mana yang false. The first statement, is it true or false? Mr. Foster should take his heart disease pills after eating. Benar atau salah? Ya, benar ya. Kemudian, Miss Edmonds needs steroid injection 3 times per day. How many times it should be? Yeah, twice per day ya. Kemudian, Mr. Davis has a condition that requires immediate attention. Jadi Tuan Davis itu memiliki kondisi di mana dia butuh perhatian secara cepat atau langsung ya. Oke, hal ini sudah sangat jelas tadi ya. Kita sudah bahas di teksnya, sekolahnya pasti sudah tahu. Yang nomor 1 apa? QID? Given yang mana? Given 4 times per day. Kemudian QOD? Given every other day. PRN? Given as needed. Kemudian BID? Given twice per day. TID? Given 3 times per day. QH? Given every hour. Ya. Oke, udah. Ingat-ingat ya kata-katanya. Kemudian di sini kalian diminta untuk mengisi yang menebak kosakata yang kosong ini ya, sudah diberi clue-nya, dan kalian lihat kata yang bergaris bawah. Saya beri satu contoh. I need 50 cc of lidocaine immediately. Immediately itu berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah start. Ya, sudah diberi clue di sini. STAT, start. Immediately itu berarti sama dengan start. Ya. Nomor 2, coba dibaca. Jadi apa jawabannya? When you go to bed itu sama dengan QHS. Ya, oke. Nomor 3 Mbak Evi. Before he gets AC. Kemudian nomor 4 Mbak Emil. Once every hour itu sama dengan QH. Oke. Nomor 5 Mbak Dewi. Take 2 of these after you eat PC. Oke. Take 2 of this after you eat PC. Ya, oke. Jelas ya berarti ya. Pertanyaan. Sekarang kita lanjut. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Ya, saya akan putarkan audio tentang percakapan antara seorang dokter dan seorang nurse, dan nanti kalian harus mengisi area kosong kira-kira apa yang kalian dengarkan. Oke, are you ready? Ready. Okay, let's. Sharon, Mr. Walker is a new patient. Let's review his meds. Okay, doctor, what does he need? He needs a 150 milligram dosage of these antiviral pills. Sure. And how often should he get those? They should be taken TID, preferably AC, before they bring his food. I understand. Anything else? He can also have 2 tablets of ibuprofen PRN for his pain, but not more than 800 milligrams per day. Got it. I'll add it to his chart. Okay, how many numbers you get? 2. Okay, I will take one more time and make sure to fill every single numbers, yeah, that need to be filled. Okay. One more time ya.
Sharon, Mr. Walker is a new patient. Let's review his meds. Okay, doctor. What does he need? He needs a 150 milligram dosage of these antiviral pills. Sure. And how often should he get those? They should be taken TID, preferably AC, before they bring his food. I understand. Anything else? He can also have 2 tablets of ibuprofen PRN for his pain, but not more than 800 milligrams per day. Got it. I'll add it to his chart. Okay, ya, sudah. Now let's take a look to what the speakers say. Ya. Okay. Number 1. Sharon, Mr. Walker is a new patient. Let's review his meds. Okay, doctor. What does he need? He Number 1. Who wants to answer number 1? What does he need? Who wants to answer number 1? Okay, you can stand up. Mbak. What is? Yeah, you can dibaca itu aja. Read. What is in it? What? Just in it. What does he need? Ya, oke, benar. Ya, what does he need? Kemudian nomor 2. needs a 150 milligram dosage of these antiviral pills. Sure. Nomor 2. Raise your hand, please. Oke, I'm dorong. Several pills. Yang lain? Ayo, apa nomor 2? Anggora jawabnya several pills. Emang ada mirip ya? Yang benar itu? Antiviral pills. Ya, bukan several pills ya, Mas Anggora ya. Next. Nomor 3. Those. They should be taken TID, preferably AC. Nomor 3 siapa? Please, berdiri Mas. Beda nomor 5? Sir, and from Captain for the first. Oke. And how often ya should he get those? Yang lain? Pertama? Oke. Nomor 4? Tea before they bring his food. I understand. Anything else? He can also have 2 timely taken TID, preferably AC, before they bring his food. Nomor 4 apa? Siapa nomor 4? Oke, silakan. Nah, ini. Oh, coba berdiri Mbak. Berdiri Mbak. Oke. Things like effectively, I prefer Oke. They should be taken. Ya, they should be taken TID. Oke, nomor 5. I understand. Anything else? He can Nomor 5? Nomor 5? Mbak Sri Puji. Anything else? Jadi, ini kalau nggak bisa nih, nggak mungkin ya. also have 2 tablets of ibuprofen PRN for his pain, but not more than 800 milligrams per day. Got it. I'll Nomor add to his 5 chart. Nomor 5 siapa? Fiona. not more than Not more than. Ya, jadi sudah semua ya. Not more than untuk yang terakhir. Teksnya paham ya? Kita pakai paham antara nurse sama dokternya. Oke, sekarang coba dibaca ya. Satu dari dokter, satu dari nurse di depan. Ya, yang jadi nurse-nya Mbak Vanessa, yang jadi dokternya Ilham. Please come forward. Go up to the middle. Oke. Sir, Please, madam. Ya, berapa? sir, Mr. Walker is a new patient. Let's review his notes. okay, doctor, what does he need? He needs a 150 milligrams dosage of his antiviral pills. Sure. And how often should he get those? He should be taken TID, preferably busy, before he bring his food. I understand everything else. He can also have 2 tablets of ibuprofen PRN for his pain, but no more than 800 milligrams per day. Got it. I will add into his card. Thank you. Untuk your friend. Dan Mas Ilham ya. Now, let's move on to this part. There is medication list of a patient ya. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan ya, dari tulisan ini menjadi sebuah kalimat yang lengkap ya, in words ya istilahnya ya. Contohnya di sini.
PT Salicylate Risopor 10 mg 1 kilo daily HS display 90. Bagaimana cara mengucapkan ini di dalam kalimat yang lengkap? Ya. You need to give salicylate 10 mg of Zocor once a day by mouth at the times for 90 days. Ya, jadi kita minta untuk mendeskripsikannya ke dalam kalimat. Ya, sekarang tugas kalian dari mulai ini di bukunya ada ya, dari mulai ini sampai dengan patient at third death, kemudian must put hand, dan saya tambah 2 lagi ini tolong dituliskan ke dalam kata-kata, ke dalam words ya. Oke, coba dituliskan sebentar. Oke, kita coba langsung ke sini aja ya, nanti yang lainnya mungkin bisa kalian kerjakan after class ya. Coba yang patient Jonida ya, who wants to try to make this sentence into words. Siapa yang mau nyoba? Oke, For patients, receptive give him 5 mg of urine 1 capsule 3 times per day by mouth for 14 minutes. Oke. Oh jangan ya, jadi caranya disebutkan nama pasiennya, kemudian dia harus diberikan apa ya. Jadi berarti 1 caps itu 1 kapsul, di oral CID 3 times per day selama 14 hari or 14 days ya. Do you have any questions? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, so kalau tidak ada pertanyaan, I guess that's all for today's meeting ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada pagi hari ini bermanfaat. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.